नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं अर्चनाज रसोईमध्ये. पालक म्हटल्यावर त्याच्यात सगळ्यात जास्त कॅल्शियम असतं आणि सगळ्या मम्मीज लोकांची, आया लोकांची काय असते कंप्लेंट, माझी मुलं पालक भाजी खात नाही, पालेभाजी खात नाही, पालकाची भाजी खात नाही. मग काय करायचं? तर आज मी तुम्हाला एक वेगळा पराठा दाखवते आहे. त्यासाठी बघत राहा अर्चनाज रसोई. आपण इथे गव्हाचं पीठ घेतलंय, ते घेऊया पहिल्यांदा. आपण इथे एक मोठी वाटी कणिक घेतलेली आहे गव्हाचं पीठ. यात आपण घेतोय साधारण 20 ते 25 पालकाची पानं बारीक चिरून घेतलीत. त्यानंतर एक बटाटा किसून घेतलेला आहे उकडलेला. थोडंसं मीठ चवीप्रमाणे. कोथिंबीर, आलं लसूण, मिरची क्रश 1 टेबलस्पून साधारण, आणि हे सगळं मिक्स करायचं अगोदर. आता आपण ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालणार आहोत, थोडं थोडं, आणि मळून घेणार आहोत. थोडंसं तेल घ्यायचंय साधारण 1 टेबलस्पून. अशा प्रकारे आपलं हे पीठ बांधून झालेलं आहे. आता आपण ह्याचे छोटे छोटे पराठे करणार आहोत, म्हणजे मुलं खायला कंटाळत पण नाही. आता आपण हे लाटून घेऊया आणि छोटे छोटेच करायचे आहेत. थोडंसं गव्हाचं पीठ लावायचं आणि थोडे जाड ठेवायचे. अशा प्रकारे आपण बाकीचे सगळे पराठे लाटून घेऊया. आपले सगळे पराठे लाटून झालेत. आपण हे सगळे छान भाजून घेऊया, पण भाजताना आपल्याला थोडंसं तेल जास्त प्रमाणात घालायचं आहे. तेल टाकून थोडं थोडं आपल्याला ते पराठे छान भाजून घ्यायचे, कारण आपण ह्याच्यामध्ये बटाटा टाकलेला आहे. आणि छान ते असे झाले तरच मुलं तुमची मस्तपैकी ते खाणार आहेत. जास्त वेळ लागत नाही, 5 ते 10 मिनिटात. आपण जसा पराठा भाजतो तसंच भाजायचा आहे तो, पण जरा थोडासा लालसर होऊन द्यायचा आहे. छान आपले झालेले आहेत. आपण आता प्लेट घेऊया एक. अशा प्रकारे आपले बाकीचे आपले जे पराठे आहेत तेही आपण भाजून घेऊया. पालक आलू पराठा तयार आहे. दह्याबरोबर खा किंवा चटणीबरोबर खा. अगदी बटर लावून मुलांना दिलं तरी मुलं एकदम खुश. सॉस तर काय विचारूच नका. तुम्ही काय केलं? सबस्क्राईब केलं. कुठे? इंडिया फूड नेटवर्कला. आणि अशाच काही छान छान रेसिपीज तुमच्याकडे असेल लगेच फीडबॅक द्या आणि बघत राहा अर्चनाज रसोई. Today we'll learn how to use whole wheat flour to make a dosa. Instant, no need of fermentation. Stay tuned. So let's start. I'm going to add wheat flour first. This is around half a cup of wheat flour. After wheat flour, I'm going to add rice flour. This is around 1/3 cup. You can also make this only with whole wheat flour, but the texture of your dosa will be different. Now I'll be adding salt, little bit of salt. Let's whisk the dry ingredients. And now I'm going to add water, around 2 cups of water. So I'll add the first cup of water in.
Once nice thick kind of a paste, you can add the next cup of water. So once I get like a a smooth textured batter here, I'll add the rest of the ingredients. So I'll be adding some crushed curry leaves. You can add them whole also. Then goes some cumin seeds, a little bit of chopped ginger, which is optional, and little bit of chopped chilies. The reason we are adding these ingredients is just to perk up the dosa, otherwise whole wheat is going to be a little bland. A little bit of salt again, and now I'm going to mix this with a ladle so that I can show you the consistency. As you can see, it's a nice smooth batter. So now we'll mix this once and keep this aside, and let's heat our dosa pan. So let's switch on our dosa pan. Now I'm going to just allow this to heat up nicely till we can start preparing our dosas. Let's check if our dosa pan is hot. Not yet. Well, at this stage I'll add few drops of oil. Just kind of coat the dosa pan with this roughly. I'm not going to use any tissue paper and remove the excess oil out. No, I'm not going to do any of that. There you go. Now this is the sizzle you're looking for. I'm going to pour the batter. Just kind of spread it. Now this one is more like a thick pancake. Now I'll add some oil on top of the dosa, and also towards the edges. I'm not using too much oil, just kind of spread this oil here. Just check. You always start with the edges to you loosen out the edges, and you can just check from here for the color, and then you start, you flip this over. Now I don't need to add oil again because as you saw I coated the bottom side with oil. So now we'll allow this to get cooked. Now ensure that you press the edges. Be careful because this might stick onto the dosa and then your dosa can tear. These are small areas where you can kind of ruin your dosa. Now because this is wheat flour, let me just show you. There are chances that the edges get cooked and the center stays kind of raw. Either you can add little more oil here, like how I'm doing. Again flip it, and I'm going to press it here. Just allow it to cook for a few more seconds. Let's have a look. Now, there you go. Our dosa is ready. I'm just going to transfer this onto our plate. So guys, instead of just making rotis and fulkas with whole wheat flour, try making dosas. I love having this with red tomato and mustard chutney. If you have liked watching this recipe, do click on like, share the recipe, and of course, subscribe to India Food Network. Until next time, it's Preeta signing off. Bye. Hello friends, a very warm welcome to Ananya Rannaghar. আজকে আমি নিয়ে এসেছি ভ্যালেন্টাইন উইক স্পেশালে চকলেট ব্রাউনি।
চকলেট ব্রাউনি কার না ভালো লাগে খেতে। আমার রান্নাঘরে শিখে নিন কিভাবে বানাবেন এই স্পেশাল ভ্যালেন্টাইন ট্রিট। শুরু করছি বানাতে দ্য ইউনিভার্সাল ফেভারিট ব্রাউনি। এবারে প্রথমে কি করব, চকলেট ব্রাউনি, চকলেট যাবে, ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি, আরো ছোট করে নেওয়া যায়। চকলেটটা অ্যাকচুয়ালি মেল্ট করতে হবে। চকলেট নিলাম আর নেব বাটার, অ্যাবাউট 2 টেবিলস্পুন বাটার যাবে। আর অ্যাবাউট 3 টেবিলস্পুন সুগার। তো আমি এতে চকলেট দিয়েছি, বাটার দিয়েছি আর সুগার দিয়েছি। এই তিনটেকে আমি মাইক্রোওয়েভে 2 মিনিট, যদি খুব পাওয়ারফুল মাইক্রোওয়েভ হয় 1.5 মিনিট হিট করলে এটা সব গলে যাবে আর আমি বের করে নেব। ইটস ভেরি ইজি প্রসেস। চকলেটটা মেল্ট হয়ে গেছে, সুগারও মেল্ট হয়ে গেছে, আমি শুধু মিক্স করে নেব। চকলেটটা হিট করার পরে খুব ভালো করে না মিক্স করলে একটু লাম্পি হয়ে যায়। এটাকে বলে টেম্পারিং, ভালো করে টেম্পারিং করা দরকার চকলেটের, তবে গিয়ে স্মুথ হয়। আমি এখনো সুগারের একটু গ্র্যানিউল দেখতে পাচ্ছি, তাই জন্য আমি আর একটু মিক্স করছি। আপনার যদি তাড়া থাকে ইউ ক্যান অলসো ইউজ পাউডার সুগার, তাহলে আর এই প্রবলেমটা হবে না, মানে একদম সঙ্গে সঙ্গে মিক্স হয়ে যাবে। গ্র্যানুলেটেড সুগার নিয়েছি বলে একটু বেশি মিক্স করতে হচ্ছে। তো চকলেট, বাটার আর চিনির মিক্সচারটা রেডি হওয়ার পরে আমি শুধু ড্রাই ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো মিক্স করব। ড্রাই ইনগ্রেডিয়েন্টসের মধ্যে আমার আছে ক্যাশিউ পাউডার। ক্যাশিউ পাউডার না হলে আমন্ড পাউডার নিতে পারেন, যে কোনো একটা বাদামের পাউডার চাই আর কি। আমি শুধু ফ্লাওয়ার দিয়ে করছি না, একটু রিচ আর স্পেশাল হবে ব্রাউনিটা। সো হাফ কাপ অফ ক্যাশিউ পাউডার, জাস্ট কাজু বাদামকে গুঁড়ো করে নেওয়া মিক্সিতে। আর 1/4 কাপ নর্মাল ফ্লাওয়ার। আর দেব 1 টেবিল স্পুন কোকো পাউডার, রিচ কালারটাও আসবে তার জন্য। ব্যাস হয়ে গেল। এবারে একটু ভালো করে মিক্স করে নেব। যদি মনে হয়, আমি মিক্স করতে গিয়ে দেখছি আমার মিক্সচারটা একটু ড্রাই লাগছে, আই থিঙ্ক আই হ্যাভ টু অ্যাড সাম মিল্ক। আমি একটু দুধ সামনে রেখেও ছিলাম যদি লাগে মনে করে, অ্যাকচুয়ালি লাগছে। হাফ কাপ মিল্ক নিয়েছি, আমি আস্তে আস্তে ওটা মিক্স করে দেবো। আপনি শুরুতে যখন মাইক্রোওয়েভ করছেন সেই সময়েও মিল্ক অ্যাড করে ওটার সঙ্গেই করতে পারেন। If you have noticed, I have not used eggs at all in this recipe. এটা একদম এগলেস ব্রাউনি রেসিপি দিচ্ছি। It has all come together না, আমার মনে হচ্ছে না আর দুধ অ্যাড করতে হবে। আর কোনো বেকিং পাউডারও দিচ্ছি না, বেকিং সোডাও দিচ্ছি না, কিচ্ছু না। ব্রাউনি ইজ নট সাপোজ টু রাইজ, তো জাস্ট আ গুড মিক্স। তারপরে আমি একটা টিন নিয়েছি, অ্যালুমিনিয়াম টিন, যেটা হার্ট শেপড, সেইটাতে আমি ব্রাউনিটা পোর করব। সো হোয়াট আই হ্যাভ ডান ইজ আই হ্যাভ লাইন দ্য টিন উইথ বেকিং পেপার, যাতে ওটা স্টিক না করে। ওইটাতে আমি পোর করে দেবো, তারপরে প্রিহিটেড ওভেনে বেক করব। এটা হয়ে গেছে। সবটা সাবধানে পোর করে এই হার্ট শেপ ব্রাউনি মোল্ড, কেক মোল্ড অ্যাকচুয়ালি, তাতে আমি পোর করে দিচ্ছি। তো ব্রাউনিটা বেরোবে এই শেপে। So এই ব্রাউনি ব্যাটারটা রেডি। This is ready to go into a preheated oven 200 degree centigrade for 12 to 15 minutes. The oven beeped and I can smell the brownie. নিয়ে আসছি এখন oven থেকে বার করে সেই সুন্দর চকলেট ব্রাউনি।
যা বললাম একদম সুন্দরভাবে বেক হয়ে গেছে। এগও নেই, বেকিং পাউডারও নেই, বেকিং সোডাও নেই, কিন্তু পারফেক্ট গুই ব্রাউনি। যদি ভালো লাগে রেসিপিটা নিশ্চয়ই ট্রাই করবেন নিজের ভ্যালেন্টাইনের জন্য। ভ্যালেন্টাইন্স ডে অর নট, চকলেট ব্রাউনি কার না খেতে ভালো লাগে। শিখে নিন আর বানিয়ে ফেলুন, আর লিখে জানাবেন আমাকে কীরকম হলো। লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু অনন্যার রান্নাঘরে। नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं अर्चनाज रसोईमध्ये। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे लसुणी पालक। त्यासाठी बघत राहायचे अर्चनाज रसोई। सगळ्यात प्रथम आपल्याला तेल गरम करायचंय। साधारण पालेभाजी म्हटल्यावर थोडंसं तेल जास्त, 3 टेबलस्पून तेल घेतोय आपण। आणि ह्यात ना थोडासा भरपूर लसूण टाकायचंय, थोडंसं आलं आणि हिरवी मिरची असं क्रश करून घ्यायचंय आणि ते तेलावर चांगलं परतून घ्यायचंय आणि मग कांदा घालायचा। तेल जरा तापू देत। आधी आपण 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या घालूया, त्यानंतर यात भरपूर लसूण, नंतर जरा जास्त परतून घ्यायचंय। थोडासा लालसर झाला पाहिजे। लसूण लालसर झालेला आहे आणि लसूण लाल झाला की तो कुरकुरीत होतो। आता आपण याच्यामध्ये 2 उभे चिरलेले कांदे घालूया आणि छान कांदे होऊन द्यायचे। आणि यावर आपण थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ थोडंसं कमीच घालायचं आहे, कारण पालकामध्ये थोडंसं मिठाचं प्रमाण असतं। कांदा होऊन द्यायचा आहे, एक 5 मिनिटं आपण वाट बघूया। कांदा झालेला आहे। आता आपण यात बारीक चिरलेला पालक घालूया। आपण 1 जोडी पालक घेतले। एक 5 मिनिटं होऊन द्यायची आहे। बघूया आपली भाजी तयार आहे का। पालक भाजी, गार्लिक पालक तयार आहे। गॅस बंद करूया आणि आपण आता बाउल मध्ये काढून घेऊया। आणि याच्यावर थोडंसं आपलं ओलं खोबरं घालायचं आहे। गरमागरम गार्लिक पालक आणि त्याच्याबरोबर मस्तपैकी तांदळाची भाकरी, म्हणजे काय बेत एकदम फर्स्ट क्लास। तुम्ही काय केलं, सबस्क्राइब केलं कुठे, इंडिया फूड नेटवर्कला। आणि अशाच काही रेसिपीजसाठी आणि तुमच्याकडे काही रेसिपीज आहेत मला पटकन फीडबॅक द्या आणि बघत राहा अर्चनाज रसोई। नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं अर्चनाज रसोईमध्ये। सगळ्यात प्रथम तुमचे सगळ्यांचे आभार, कारण तुम्ही मला छान कमेंट्स पाठवतायत आणि आज तुमचीच फरमाईश आहे की ताई आम्हाला चिकन चिली दाखवा आणि ती पण एकदम झटपट होणारी। त्यासाठी आजची रेसिपी आहे चिकन चिली आणि त्यासाठी बघत राहायचं आहे अर्चनाज रसोई। आपण आधी तेल गरम करून घेऊया। गॅस चालू करूया। साधारण 3 चमचे आपण तेल घेतोय। तीन टीस्पून। तेल गरम झाल्यावर आपण ह्याच्यामध्ये आलं लसूण हिरवी मिरची क्रश घालणार आहोत। आता आपण ह्याच्यामध्ये साधारण 1 टेबलस्पून तरी आलं लसूण क्रश घेतोय। त्यानंतर 2 ते 3 हिरव्या मिरच्या, हे थोडंसं मिक्स करून घ्यायचंय, जरा परतून घ्यायचंय। नंतर ह्याच्यामध्ये एक 4 पातीचे कांदे घेतलेले आहेत, ते घालणार आहोत। 2 सिमला मिरची,
थोडीशी कांद्याची पात, त्यानंतर 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, अर्धा चमचा काळा मिरी पावडर, मीठ चवीप्रमाणे, हे सगळं मिक्स करून घ्यायचंय आणि थोडा वेळ ती सिमला मिरची थोडीशी होऊन द्यायची आहे. तर आपण एक 5 मिनिटं वाट बघूया. बॉईल केलेलं चिकन घेतले आपण, ते घालतोय. चिकनचे मोठे मोठे शेड्स केलेत आणि पुन्हा सगळं मिक्स करायचंय. आणि 5 मिनिटं फक्त होऊन द्यायचे की आपली चिकन चिली रेडी. बघूया चिकन चिली तयार आहे का. चिकन चिली तयार आहे. गॅस बंद करूया आणि आता प्लेटमध्ये काढून घेऊया. चिकन चिली तयार आहे. मला माहिती तुम्ही लगेच सबस्क्राईब केलं असणार इंडिया फूड नेटवर्कला. आणि अशाच काही छान रेसिपी, त्यासाठी काय करायचंय, पटकन फीडबॅक द्यायचंय आणि बघत राहायचंय अर्चनाच रसोई. Bon appetito, enjoy your watermelon and feta salad. That's gorgeous, chef. Thank you so much that we had a chance to meet you today. My pleasure. Yum. So what's your favorite dish on the menu here, chef? My favorite dish today is lamb ossobuco with couscous. It seems like a hot day, chef. What do you have that's good to drink here? Why don't you come over to the bar? I'm going to have you a nice smoked whiskey sour. Wow, sounds The good. first one you've ever seen. Okay. Follow me. So we have this very nice whiskey sour, okay, which is one of our specialty cocktails at Corner House. So we're going to let this chamber full of smoke, and it gets this really beautiful aroma and smoke of these spices like cinnamon and star anise. Okay, that sounds and looks amazing, chef. One of the most sexiest cocktails in my restaurant. So what was your best food moment in this restaurant? The reaction of any of my guests taking the first bite of what they are eating, that's the magic moment for me. What's the best compliment you've ever got? Chef, we want to take you home. What is your best food moment ever? When I cooked for my mother and she said, yes, you can cook. What's the most exciting thing that happened to you on QE2? Shaking hands with Sir Nelson Mandela and getting a bear hug from him. What did he say about the food? Wonderful. Keep it up. Of all the celebrities you've ever met, who do you think had the best knowledge of food ever? When I was sailing on the Queen Mary 2 and Lenny Kravitz was eating in my restaurant for 9 days in a row. Lenny Kravitz really knew his meat very well. So he was a true connoisseur of good food, just like his music. So which city's food culture excited you the most? Definitely Istanbul, Tel Aviv, Hong Kong, and definitely Italy. Let me show you what I picked up from Italy. Black rice from the north of Italy. It's got an amazing earthy but at the same time very sweet flavor, and the starch is really creamy. Actually, I'm going to be making a black rice pudding with it. What do you think is your food philosophy that you would like to tell the world? Keep it simple, clean, bold flavors. So chef, tell us about the very first moment that you decided that you were going to be a chef. You know, when I looked at that lasagna which I made for the very first time, that feeling of creating that dish and that smile, shooting that whole signal to the brain that yes,
this is what you want to do for the rest of your life. Yo, nice, thank you. So this is my favorite dish, the lamb osso buco with couscous. So we're gonna be adding some spring onion shreds to it and a little bit of olive oil. One of my favorite dishes on my menu. So chef, it's been a long journey since then. Do you still feel the same way as you did when you started out? I think I feel better every day. Thank God that I've chosen what I really love to do. That's why every day is like a holiday for me. Where do you see India and Mumbai's food scene going? With the farmers working closely with some of the chefs and people appreciating what good ingredients and produce is all about. I think this is just the beginning of that super highway to great food. Does your staff fear you? Do you like it like that? We are not staff, we are all family members. So each of them is, as we call them, La Familia. My house is your house. Mia casas, tua casas. One chef that's your mentor and why? Massimo Bottura, because what he does with even simple ingredients, it's all about how you treat them. It's all about eating right with the right seasons. So I think he's been an inspiration for me to bring the real food back. Here's a fun question. Every chef has a nickname. What's yours? So they call me the Little Tiger. Why is that? This actually started when I was the chef of the Queen Mary 2, and we had like 9 kitchens which I used to look after. I used to run that kitchen like a tight ship. So What's the next biggest milestone on your to-do list? food takes a lot of time in my life. I mean, I'm always surrounded by food. A modern, new age vegetarian restaurant which cooks with only seasonal produce. So that's the next goal which I want to achieve. What do your kids have to say about your food? My daughter has an amazing palate. If I really want to find out with an honest opinion whether it's good or bad, she gives me a bang-on opinion. Before we go, chef, I just want to ask you one last question. Every chef has a legacy that he wants to be remembered for. What would you like to be remembered for? I want to be remembered as that crazy great chef who made cooking look so easy and so much fun that now everybody wants to cook. All right, thank you very much, chef. You're welcome. Enjoy your day. See you soon. If you want to know everything about food, cooking and have a lot of fun, keep on watching India Food Network always. Are you feeling nervous? No? And I'm okay in the morning because so many dabbas have to go, no, I follow slow. That's why I have to do fast and big dabbas. Schooling here in India is adequate. Children go to school, they exit from the school system, and then a lot of times there is really very little out there for such individuals to either get jobs or to be gainfully employed. And we began this with the belief that our